अपने घर में लगा के उसको এনভায়রনমেন্টাল সায়েন্স তারা পড়ছেন, ওরা জানেন যে গাছের কি গুরুত্ব। গাছ না থাকলে পরে আমাদের যে অক্সিজেন বিকল্প, অক্সিজেন আমাদের মধ্যে নেই। আমরা মেশিন দিয়ে আমরা অক্সিজেন তৈরি করতে পারবো। আপনার নাম শুনেছেন গ্লোবাল ওয়ার্মিং, বিশ্ব উষ্ণায়ন, তারপরে বরফ। बहुत सा जो प्लास्टिक यूज करते हैं वो नदी में जा रहा है, नदी समंदर में जा रहा है, तो उसका जो मछली वगैरह जो होता है, मछली এরপরে সারপ্রাইজের মধ্যে যুগ্ম शुभम दास। मेरा मिट्टी मेरा देश ये जो कैंपेन है आजादी का अमृत महोत्सव, आजादी के 75 इयर्स हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। Honorable Minister, धन्यवाद। लाइफस्टाइल जो है वो हमें एनवायरमेंटल फ्रेंडली करना है, जैसे कि मतलब छोटा छोटा चीजें करना है, ऐसे बड़ा चीज करने का जरूरत नहीं है। आप अपने घर से शुरू कर सकते हैं, कुछ 4-5 ज्यादा से ज्यादा यूज नहीं करना है। जो पॉलिथीन का बैग होता है उसको यूज नहीं करना है। जो इसका आपको पेरेंट्स को देगा जों मानसियाव बुफांनि सागरनानै बुफांनि फोथायजानाय बे बुफांनि अक्सिजेन আরে ঠিক আছে ভালো माइ गायनानै बागो हुखायो दिनै गोबां बुफांनानै जों जिल्लायाव सबैखौबो दामि दामि बुफां दं কিন্তু माइ मा दं যদিও माइ যদিও 1 लाख টাকাनि माइ मा थाखाय जों ক্ষতি খাইতো 1 কোটি টাকাनि बुफां दानि আবার বাগিনো जों हुक হইতেব আস্তে 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 जों मा কমিनाय কারণ हुक যদিও যতটা হক থাকায় हुक যদিও খাই যতটা বুক থাকায় সেই বুফাং যতটা পাই কমাইনাय बुफां যতটা পাই जों পাঁচিগলা আবার বাগিনো हुक আস্তে 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 जों मा কমিनाय তে যারা হসানো হনি বিশেষভাবে যারা প্লেকা মাফিয়া কি যারা বুফাং মাফিয়া পরদর্শ বলল এক রাত্রে বিশেষভাবে পুরা খালি থেকে উপরা খাইতে উপরা ওরবা রাজস্থান খাইতে মন্দির অনুগত সীমা কাছে যারা কার্যক্রম যে যে কোন এরিয়া যদি না কেউ যদি না বুফাং রাওই যদি না কেউ প্লেকা খাইতে হয় जों ডিএফ মা জানাই তারপরে রেঞ্জার মা জানাই যারা পুলিশ দমা জানাই যে মতি জায়গা বুফাং রাই তো মতি জায়গা মোসিন নাম্বার গাড়ি বিখান তো মো গাড়ি না কাছে দিলে যে ইনফরমেশন মারে না কারণ বক্সিং ক্ষতি খাই দেব আমি ভাবনা যত কার্জন নম্বর কইনা যে ও এরিয়াও যারা মাফিয়াগিরি খায় বুফাংকে কালো বাজারি খায় বরং সমারো করায় আমি ভাবনা যত সমাজ সচেতন পালন যত সমাজ সচেতন থাকায় চিনি ও পৃথিবীর সুরক্ষা খাইবা খায় ইয়া চিনি পৃথিবী ধ্বংস করায় আমি যত এখানে কইও মিডিয়া রং তিনি जों হোয়াই সাব ডিভিশনनि बिसिङाव क्लाइजाक जोंनि चाम्पाहावारो दिनै बनमहोत्सवनि उद्देश्य बुफां गायनाय बुफां बान्थिनाय जोंबो बान्थिनाय जोंनि परिबेशखौ रक्षा खालामनाय आमानि बागैनो दिनै फरेस्ट डिपार्टमेन्ट बाय लुवाइ जिजाक दिनै चाम्पाहावारो दिनै बनमहोत्सव खायजागो बनमहोत्सव फाइमानजो फाइगा जोंनि
জেলা সভাধিপতি তাই তিনি খোয়াই ডিস্ট্রিক্টনি ডিএফও তাই যত ফরেস্ট ডিপার্টমেন্ট অফিসারক তাই যত তিনি এডিএম বিডিও তাই চাম্পাहारनि ডিসি চেয়ারম্যান ভাইস চেয়ারম্যান যত दङ हायै जों दिनै बुफां गायनायखा ताई जेरावनो जों बुफां बागैरिखा बुसखांगो जों बुफां गायनाय बुफां बानचिनायनि स्लोगान ताई दिनैनि प्रग्राम एडिशन से बेंक बिंग काय खसालनो र दिनै तिनी तो म प्रथम फाइ बिसिंगो कारण जतन साइमनो वातै किचा लेट फाइमने बागै म प्रोग्राम लेट खाइजाका वातै तागो नरक साइमनो काहामके वातै फायको आबन बागैनो बुफां गायथिनोनिया बुफां बानचिनो नंना आबन बागैनो तिनि नगर प्रथम फाइ सब डिविजन नि बिसिंगो तै आगामी दिनाव जों डिस्ट्रिक्ट लेवल खायनाय बनमहोत्सव खायनाय तिनि नगरनो प्रथम बेले बेले हामजातो मिडिया